Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. Akong ginapasalamatan ang kahigayunan nga makabalik na usab kita og tuon sa pulong sa Ginoo ug karon padayon ta sa atong ginatutukan libro sa Salmo. Daghang kaaytag mga kuha nga mga pagtulun-an. Ang una nato dinhi sa Book of Psalms mailhan nato nga ang pag-awit og kinaiya nga nagadaig sa atong Ginoo. Diri na sa Book of Psalms. Apan daghan sad kaayo dinhi ang mga leksyon napoy mga doktrina nga ato makuha dinhi. Apan karong gabi ang ato dinhi nga paghisgutan mao ni ang salmo sa pagpangayo ug pagbalos. Maingon man kanang vengeance ngayon nato batok sa mga madaog-daugong mga tao or seeking for vengeance for the oppressors. Now, I would like you to please open your Bibles in the book of Psalm chapter 94, verses 1 to 4. O Lord God, to whom vengeance belongeth, O God, to whom vengeance belongeth, show thyself. Lift up thyself, thou judge of the earth. Render a reward to the proud. How long shall the wicked triumph? How long shall they utter and speak hard things? And all the workers of iniquity boast themselves. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Sa gikaingon ko na ganiya mga kaigsuonan, ang libro sa Salmo mo'y tinugdan sa daghan. Awit, doktrina, pagtulunan, mga pagpahimangno, o karon mauni ang pag-ampo alang sa mga panimalos. Dinhi gisugdan ni salmistang si Haring David nga ang iyang kinabuhi nag-agi sad og mga taong mapasipalahon o ingon nato mga biay-biayon, mga taong gaplano og dautan sa iyang kinabuhi og mamahimo sa ning matabo alang kanato. Og ang iya dinhi nga gihimo mga kaigsuonan, dili niya ginabasol ang Dios sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Usa ka dakong sayop nato nga kung mag-agi tag mga kalisod sa atong kinabuhi, hasta ang Dios atong mabasulan. Dili gina maayo mga kaigsuonan. Ang kinahanglan nato mao ang pagdala sa Ginoo sa atong mga paalampuan. Pwedeng i-appeal nato pagsulti ang atong mga kalisdanan nga giagian. In other words, I am saying it is not wrong to pour out your complaint unto the Lord and even complaints kung daghan man ang imo ika-reklamo. But do not complain against God. Dili dautan nga atong dadon sa Ginoo ang atong mga reklamo. Nagkalisod nako, ingani among kahimtang, nagailaid na mi, miserable ba. Ingana ang among sitwasyon, ayaw lang gyud pagmahaya ang Dios. Kay ang mga ginabuhat sa Dios, ang mga pangitabo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, dunay mga maayong katuyuan. Ug basin karon ang imong ginaagian, mga kalisdanan, ginagamit niya na aron nga ikaw matudloan sa iyang hingpit nga pamaagi. Karon, sugdan nato ang mga pulong nga iyang gisulti. Iyang giila dinhi sa Psalm 94 verse 1, ang Dios nga mao ang bantugan nga bisan maghuhukom. He is the judge of the earth. Iyang ginapaila ang pagka-Dios. Iyang ginapaila ang pagkagamhanan sa Dios. O ngani, ang Dios mao'y muhukom. Dinhi sa verse 2, iyang gipangayo nga ang Dios mupaila. Lift thyself up. Iyang gipangayo nga ang Dios mupaila sa iyang pagkagamhanan. Giila man sab niya nga maghuhukom gyud ang Dios. Unya diri sa ikatulo mauna ni ang iyahang reklamo. Ingnon nato iyang mo ni ang iyang complaint. Pagsulti niya, how long shall they utter hard things? Ang ipasabot niya ini,
may mga tao nga nagbuhat sa iya og dili maayo. May mga tao nga nagasulti kaniya og di maayong pulong. Unya iyang ginapangayo hangtod kanus-a. Busa kung sabton nato andagan sa iyang pagistorya mga kaigsunan ingon ini. Iyang gisultian ang Dios sa iyang kalisod, unya nangayo siya og hustisya. Hangtod kanus aman nga imo ning itugot. Hangtod kanus aman nga mauni ang gakahitabo. It is just good as saying, help me. And then, it will not take long that you will give justice to me or vindication or avenge me. Mao na ang iyang ginapangayo ngadto sa Dios. Mga kaigsunan, sabton sab naton samtang nagapangita ta nga igapanimalustas Ginoo naatay usa ka sabton nga usahay ginagamit sa Dios ang mga kalisod nga nagaabot sa atong kinabuhi nga mao ang mutudlo sa ato og daghang mga butang. Dinhi karon sa verse 12 nagaingon, "Blessed is the man whom thou chasteneth, O Lord, and teacheth him out of thy law." Ang pamaagi sa Dios mga kaigsuunan, usahay nagaagi ta og kalisod, gisabot nato nga pertining lisura, akong ibubo, akong yango sa Ginoo, apan daghang mga panahon nga gigamit niya ng kalisod nga mag-abot sa atong kinabuhi, mao ni ang pagtudlo kanato. You know, God loves all men. Kalakip ikaw sa gihigugma sa Dios. And God wants to teach us, to repair us, to improve us, and to help us conform to His image. Inga na ang matabo. Sa mga kalisod nga atong maagian, dili lang diretso dayon ang atong ginabati nga mubasol na ta sa ubang tao, mubasol na ta sa Ginoo. Kay adunay mga panahon nga ang iyang ginahimo para matabangan ta. Pero kay di man ta maminaw sa panguna niyang lihok, mga pahinumdom, na nagyoy ginikanan nagsulti, na nagyoy pastor nagpahinumdom, na nay Biblia nga imong gibasa, nya nagsulti sa imong leksyon, di gyapon ka matandog, nan iyang gamiton ang mga lisod nga panghitabo in order to help you. That's the end result, to help you. Pero sa pagkakaron, matuod nga dili maayo ang mga nagakatabo. Naay kalisod, naa ang gibug-aton. But God wants to help you. God wants to improve you. And God wants to discipline you. Mao na mga katuyuan kung naa sa ato ang kalisod. Busa, ang sumpay din sa verse 12 nagaingon, "Blessed is the man whom thou chasteneth," unya gisumpayan, "and teacheth him out of thy law." Imo silang ginatudluan sa imong pamalaod. Mo hinungdan nga bisan sa Psalm 119 verse 71, nag-ingon si Haring David, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn thy statutes." Iyang gipaila diha nga mas maayo nga imo kong gilisod-lisod, mas maayo nga imo ko nga gipatilaw ingon ini kay nakakat-on ko sa imong kabalauranan. Ingon ana mga kaigsunan. Busa inig-abot sa kalisod, ayaw lang na paghunahunaa nga perti maning lisura, perti maning kapuya, perti maning tungasuna. Di lang, ang ato pwede ta makapasalamat kay pinaagi ni anang mga kalisod nga pwede natong ginaagian o karon ginaagian ang Dios nagatudlo kanato. Ipadayon nako dinhi karon sa lain nga verse sa Psalm 94. Dinhi sa verse 20 nagaingon, "Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?" Dinhi sa verse 20 mga kaigsunan, ang atong attitude, ang atong kinaiya kung mangayo tagtabang sa Ginoo. Ang Dios di gyud na mutugot nga ang kalisod padayon nga nagaabot sa atong kinabuhi sa mga Kristohano niya, sa mga anak sa Dios, nga way katuyuan. Every event serves a purpose. Kada pangitabo na agyunay katuyuan.
og kada kinatibuk ang panghitabo gikan sinugdanan hantod sa pagtapos giplano na gihan-ay na sa Ginoo nga kung masayod lang tang mo pasakop nga na niya iya sad nga ihatag kanato diha sa unahan didto sa unahan ang kadaugan. Pangutana man ning naa sa verse 20. Kay niabot na sa panghunahuna dinhi ni Haring David. Karon ba mag-ipon na ang kadautan ug ang pagkamatarong? Mao na ngayon siya, shall the throne of iniquity. Siya mo ipon na ba? Mo parihan na ba sa imong trono o dili oy? Ang Dios kanunay gyud nang balaan. Ug mga kaigsuonan, paminawan ninyo ni pag-ayo. Ni isa ka panahon, dili gyud pwedeng sagulan sa kadautan ang trono sa pagkamatarong sa Dios. Busa bisan sa imong panghunahuna, bisan sa imong obserbasyon, bisan sa imong konklusyon sa kinabuhi nga mayong kawa na nagsagol na gyud ang kadautan ug ang pagkamatarong. Mga kaigsuonan, mao gyapon nimo pabilin. Sa trono sa pagkamatarong sa Dios magpabilin ning putli, magpabilin ning balaan, hilwas sa kadautan ug di gyud ni pwedeng masagulan sa kadautan. Kung makapanghuna-huna ka nga mas maipay muhimo lang pud og dautan nga akong ika-advise, ayaw. Ayaw pagpadala sa panghunahuna nga maghimo og dautan. Tungod kay ang paghimog dautan naa gyud na siya'y sumbalik. Busa dugang nga explanation ining verse 20. Kung nagtuo mo nga adunay panahon nga nagsagol na sa trono sa Dios ang mga kadautan o kasalanan kana iniquity. Ang correct nga explanation niini mga kaigsuonan mao ni. Tao naghimo ni ana. Dautan unta pero pinaagi sa balaod sa tao gihimong legal, gilegalize. Pananglitan, ang sugal mga kaigsuonan dili gihapon na gina-endorse sa balaang kasulatan. Mahimong luto o kaha sabong o kaha kana yung casino, klaro man gyud nga gambling man gyud na. Karon dili illegal ang casino. Daghang mga casinos nga legal karon. Kay tungod sa balaod gitugtan sila gihimuan og gihatagag permiso nga maka-operate. Pero wa ni nagpasabot nga sa atubangan sa Ginoo okay na kay gilegalize. Kung sa panan-aw sa salmista sa tagsulat sa Psalm 94, wa ra ba pod butang dinhi og kinsa gyud ang writer nini. I-presume nato nga kay King David. Pero kung nagdahom ang nagsulat nining maong salmo nga nagsagol na sa trono sa Dios nga unta balaan man gisagulan na og kasalanan, dili gyud kana matabo. Ang trono sa Dios sa pagkamatarong, pabiling matarong, ug kining maong pangutanaha pwedeng matubag that there are immoral things that have been made legal in the law of man. But in the law of God, illegal is still illegal now and forever and even before. Illegal na sa tubahan sa Ginoo. Wa nagakausab. Apan ang tao lang nag-legislate, naghimo siya balaod nga karon atong himuong legal. Ato nang himuon kini nga tarong na pwede na ning mahimo sa kadaghanan. Og dinhi ayaw padala. Balik ta, vengeance. Ang atong handom dinhi nga ang dautan dili nato ubanan. Kung gitugot sa Ginoong dunay daotang matabo sa ato usana sa iyahang pamaagi aron matudluan ta, matabangan ta, muuswag, muimprove pagyud ta. Busa og nay mga daotang moabot dili dayon ta mangita ug unsay maibalos. Itugyan sa Ginoo because when God makes a move for vengeance, vindication ang imong madawat. Mao na mga kaigsuonan. Dili ta mangante, dili ta mangandoy og ikadaot sa taong nagdaot nato. Ang atong pag-ampo dinhi panalanginan hinuon ta sa Ginoo unya kadtong tawo nga naghimog kadautan sa ato pag-ampo
nga unta makamata siya sa iyang daotang binuhatan. This is what vengeance of God means. Not the destruction of other people. They are still the creatures of God. But it is our prayer that we, whom are called victims, will now be repaid. And those people who are doing bad things will repent of their sins and become new as to their lives in the Lord Jesus Christ. Hinaot pa nga makuha nato ang unod niining maong salmo. Dili ni sa kadautan sa ato isig katawo, apan kaayuhan natong tanan, sunod sa tibuok kabalaoranan sa atong Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory, and always shalom.